बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 18 तारीख, पास्का काळाचो 7वो हप्तो आणि निमाणो हप्तो दीस सोमार. आयच्या वांजेलाचेर आमचो नियाळ आमी मुखारसून वरया. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 16 बोळी 20 आणि 9 तावन 30 आणि 3 पर्यंत. तो वळ जेजूच्या शिसांनी जेजू लागी म्हळे, आता जाल्यार तू वापारी नसताना स्पष्ट उलयताय. सकट संगती तू जाणाय. कोणीय तुका सवाल करची गरज ना म्हूण आमी सत मानता. जेजून तांकां जाप दिली, आता तुम्ही सत मानतात गी. फुडें येवंकसच्या येदळूच आयिल्ल्या त्या काळा विशयंत सांगलां. फुडें येवंकसच्या येदळूच आयिल्ल्या त्या काळा विशयन सांगता ऐका. तो येतच तुम्ही सुमेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेन शिमटोन वेतेल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सुवे आसा देखून हांव एक सुरो न्हय. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भावन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू परत्यान आमचे लागीं भोव समाधानाची आनी बुजवणेची उतरां प्रत्येक जावन बसवणी आमचे मुखार दवरता. तो म्हणटा की संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. कितली अपुरबाय पळया. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. जेजून ही उतरां निमाण्या जेवणा वेळार उलयलेली. जेजूक ताच्या शिसांनी सांडून वेच्या पयलें, ताका जुदेवांनी एरेस्ट करच्या पयलें, ताका थंयसर जेरबान मारच्या पयलें आनी अखेरेक ताका कुरसावच्या पयलें जेजून दिल्ली ही बसवणी जावन आसा. जस्ट इमॅजिन करून पळया, जे कितें ताणें सोसूंक आसा तसल्या बियाच्या संदर्भार, तसल्या अस्पश्टते वेळार जेजू कितें म्हणटा, सोलवणी विशयंत उलयना, बिया विशयंत उलयना, बगार तो जैता विशयंत उलयते आसा. जीसस स्पीक्स नॉट फियर बट विक्टरी. तर हो वांजेल आनी गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. जेजू आईच्या वांजेलांत सांगता पळया की संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. इन द वर्ल्ड यू विल हॅव ट्रिब्युलेशन. जेजू सांगना की तुमकां कश्ट आसूंक पुरो. भावार्थ हर एक कश्ट पुसून काडटलो. म्हजो शीस जावचें म्हळ्यार बारी सुलाबायेचें काम ना. बदलाक तो म्हणटा, संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. थोड्या वर्सां आदीं आमच्या एका मुखेल्यान आजचे दिन प्रॉमिस केल्लें न्ही, बरे दीस येवचार आसात म्हणून. आनी तातूंत तो जिखलो. आनी कितले बरे दीस आयले
ते कसले बरे दीस म्हणून म्हाका आनी तुका कळीत आसा भारताची परिस्थिती पळयत असताना. पळया, खंयचो एक संवसारी मुखेली आणि तांतल्या तंतू प्रत्येक जावन राजकीय मुखेली ताच्या पाटलावदारांक कस्ट आसा, दगदणी आसा, चॅलेंजेस आसा म्हूण तो सांगना. केदाळाय ताणे प्रॉमिस करचे आजचे दिनच. पूण हांगासर जेजू ताच्या शिसांक केदींकच फोट सांगना. तो फटकिरी काले प्रॉमिस दिना, बसवणी दिना, बदलाक तो आसा तें सत तांचे मुखार प्रगट करता. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच. खंयचो तो राजकीय मुखेली, खंयचो तो फिल्म सेलिब्रिटी, खंयचो तो आनी कोण मोटिवेशनल स्पीकर आमच्या व्हॉट्सअपार, इंस्टाग्रामार व्हिडिओ येवचो हें सांगूंक आशें येता. सांगलें जाल्यार ताचे फॉलोवर्स फाल्यां उणे जाता. सो हांगासर जेजू स्पश्ट सांगता की संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच. आसूंक पुरो न्ही, आसतलीच, शुअर. भोवन न्ही बडिनो, आज जायते जण क्रिस्तांव धर्म मिसअंडरस्टँड करतात. कितें गे म्हळ्यार तांणी चिंतचें आसा, भावार्थ म्हणटाना भावार्थान सकड कश्ट संकश्ट पुसून काडीचे. मागणें म्हळ्यार मागण्यान हर एक चॅलेंजेस आमचे तावन पयस करचे. जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार आमकां हर एकांत सूख मेळचे आनी आमकां हर एकांत सक्सेस मेळचे, सक्सेस मेळचे. पूण जेजू म्हणटा कश्ट दगदणी कंत बेजाराय क्रिस्ती पयनासो एक अविभाज्य वांटो. सफरिंग इज पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन जर्नी. त्या देखून जेजूच्या शिसांक बेगीनच कश्ट दगदणी सोसूंक मेळटले, तांकां बेन दिसतलें, संवसार तांकां रिजेक्ट करतलो, तांणी मारतीर मरचें पडटलें. जाल्यार जेजूच तांचे सांगाता चलता. कित्याक जेजूकी लोकांनी ताच्याच शिसांनी ताच्याच मनशांनी बिट्रे केलें. तोय एकसुरपणान कश्टलो, ताकाय कुडीक दूख भोगताली आनी अक्रेक ताणें कुर्सार उमकळून वळवळून मरचें आसलें. भोवन बडिनो, पवित्र पुस्तक आमी वाचलो जाल्यार थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा की जोबाक कश्ट आसले. तो एकलो प्रामाणीक आनी निरपराधी मनीस. जेरेमाया प्रवाद्याक ताका पट्टू बांयत उडयलो, पावलूक जैलांत घालो आनी पेद्रूक कुर्सायलो. सांता भक्ताची जिणी घेतली जाल्यार तांकां जायते कंत बेजाराय सोसूंक मेळ्ळी, कश्ट सोसूंक मेळ्ळे. पूण हे कश्ट संकश्ट तांकां नाश करूंक शकले ना. कित्याक क्रिस्त तांचे सोवे आसलो. भोवन निबडिनो, भावार्थ केदींकच कश्टाचे लारां आमचे तावन काडणं वरिना. बदलाक ते लारां फुड करूंक आमकां धैर्य दिता. ती लारां फुड करूंक आमकां धैर्य दिता. कोण? भावार्थ. दुसरो विशय पळया म्हाका भोवन निबडिनो. जेजूचे शिस आतां म्हणटात की आतां आमी सत मानताव. आयच्या वांजेलाच्या सुरवेक पळया, तो जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं म्हळें, आतां जाल्यार तूं वापारी नासतना स्पश्ट उलयताय, सकड संगती तूं जाणाय, कोणीय तुका सवाल करची गरज ना म्हूण आमी सत मानताव. आतां जाल्यार आमी सत मानताव. नाव वी बिलीव. तेन्ना जेजू तांचे मुखार एक दुखाबरीत वास्तविकता दवरता. तो कितें म्हणटा? आतां तुमी सत मानतात गी, फुडें येवंक आसच्या येदळूच आयिल्ल्या त्या काळा विशयंत सांगता आयका. तो येतच तुमी सुमेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेन शिंपडून वेतल्यात. भोवन निबडिनो, जेजू कितें सांगूंक आशेता गे म्हळ्यार बेगीनच तुमचें धैर्य कोसलून वेतलें, वाऱ्याक उबोन वेतलें.
पेद्रू जेजूक नेगारतलो, उरले आपोत्सोल धांवतेले आनी भे तांचेर काळबान घालतले. हे एक सत आमचे मुखार दवरता. कितें म्हळ्यार मनशा धैर, मनशा सकत, मनशा त्राण मात्र पावना. ह्युमन स्ट्रेंथ एलोन इज अनरिलायबल. जायतीं जाणां आज तांच्या बोगणांचेर हुंदोन जियेतात, तांच्या सत्तेचेर पात येतात, तांची योजना, तांचे प्लॅन्स ताचेरच तांचो संवसार बांदून हाडटात आनी आपणाक कितेंय करूंक तांगता, आपणाक कॉन्फिडन्स आसा, आपणाक कोणाची गरज ना, देवाची गरज ना, असल्या चिंतपान ते जियेतात. पूण मुगाळ भोवन निबडिनो, आमकां येवची कंत बेजाराई, आमकां येवचे कश्ट, पंतवना आमचो नीज कल्लार दाखयता. आमी कोणगी म्हणून दाखयता. त्या देखून जेजू म्हणटा पळया, तुमी म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेन शिंपटून वेतेल्यात, तरी हांव एक सुरो न्हय. हांव एक सुरो न्हय. कित्या? म्हजो बाप म्हजे थंय आसा. यू विल लीव मी अलोन, येट आय एम नॉट अलोन, फॉर द फादर इज विथ मी. तर जेजूक कोणें धैर्य दिलें? जेजूक कोणें सकत दिली? बापा थंय ताका आसलो एकतार. हिज कम्युनियन विथ द फादर. हो जावन आसा सिक्रेट. ताणें कश्ट संकश्ट सोसून व्हरूंक ताका मेळिल्ल्या धैर्याचो. भोवन निबडिनो, केन्ना जिवीत कश्टांचें जाता पळया, तेन्ना आमची यशस्वी आमकां राखून व्हरना, आमचे पयशे आमकां शांती दिना, आमकां आसचें पॉप्युलॅरिटी, जनप्रियता आमकां बुळवून करिना. बदला कोणें आमकां धैर्य दिवचें, कोणें आमकां सांगात दिवचो? देवान मात्र. देवान मात्र. त्या देखून किर्तनगार 46 सांगता की गॉड इज आर रेफ्यूज अँड स्ट्रेंथ. म्हजो देवूच म्हजें धैर्य आनी ढाल. तोच म्हजें धैर्य. पापा बेनेडिक्ट 16 सांगतालो, द वर्ल्ड ऑफर्स कम्फर्ट, बट वी वेर नॉट क्रिएटेड फॉर कम्फर्ट, वी वेर क्रिएटेड फॉर ग्रेटनेस. आनी ते ग्रेटनेस खंय जावन पास जाता? कुर्सा मुखांतर पास जाता. तिसरें आनी निमाणें मुगाळ भोवन निबडिनो, जेजू आयचो वांजेल कसो आखेर करता? धैर्य घेया, टेक हार्ट. कित्या? हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. आय हॅव ओवरकम द वर्ल्ड. कसलें एक धैर्य, कसलें कॉन्फिडन्स पळया. जेजू येदळूच कुर्साक वचोना. हें सकट सांगलेलें ताणें निमाण्या ब्रेस्तार दीस. जाल्यारय तो आपूण जैत येवोन तो जावचे विशयंत, जोडच्या जैता विशयंत तो उलयता. कित्या म्हळ्यार वायट, पातक आनी मरणाक संवसाराचेर कसलोच अधिकार ना. फायनल वर्ड कोणाचें? फायनल वर्ड देवाचें. आतां जुआंवच्या वांजेलांत संवसार म्हळ्यार कोण? द वर्ल्ड इन जॉन्स गॉस्पल ऑफन रेफर्स टू सिस्टम्स ओपोज टू गॉड. देवाच्या योजनाक विरोध आसची वेवस्था, पातक, काळोख, हांकार, अविश्वास. आनी हे अजून आमी पळयता न्ही. आमच्या ह्या संवसारांत वॉयलन्स आसा, मॉरल कन्फ्युजन आसा, नैतिकते विशयंत कन्फ्युजन आसा, खंयचें सारकें खंयचें वायट म्हणून. द्वेश आसा न्ही, भ्रश्टाचार आसा, करप्शन आसा, भावार्थाचेर धाड आसा, एटॅक्स ऑन फेथ. आनी आमी थोडे फावटी चिंतचे आसा स्वताचेर संवसारच जिखता कोणना म्हूण. पूण जेजू म्हणटा, हांवें संवसाराचेर जैत वेला. आय हॅव ओवरकम द वर्ल्ड. कशें? गालटो करून न्ही, राजकीय अधिकारा मुखांतर न्ही, बदलाक मोगा मुखांतर, सॅक्रिफिसा मुखांतर, विधेयपणा मुखांतर आनी
पुनर्जीवनपणा मुखार. कुरीस एक पोटी सोलवोनी म्हूण दिसुल्लो, पूण कितें जालें, जैताचो संकेत जालो. हो जावन आसा क्रिस्ती बरवसो, क्रिश्चन होप. खंयचोच काळोख जेजू मुखार व्हरतो न्हय. जेजूचेर खंयच्याच काळोखाक जैत व्हरूंक तांगचें ना. रोमकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सा पौल सांगता, इन ऑल दीस थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू हिम हू लव्ड अस. जो कोणें आमचो मोग केला ताचे मुखांतर आमी जैतेवंत जाल्या. भोवन बडिनो, 3 चॅलेंजेस आमकां. एक, कष्टाविने क्रिस्तांव धर्म आसा म्हूण पातय येताय जाल्यार ती पातयेनी काडून उडय. पयलें. दुसरें, संवसारी भद्रतेचेर तुजें अल्टिमेट बरवसो दवरचें सोडून सोड. काल वांजलान आमकां सांगलें न्ही गे, तुमची दिश्ट सर्गींच्या वस्तूंतय आसूं दी म्हूण. आनी निमाणें, बियांक डिस्करेजमेंटाक तुज्या जिविताचेर कसलोच कंट्रोल दिनाका. बदलाक कष्ट संकश्ट वेळार, खंत बेजाराये वेळार धैर्यान उबो राव. तुझ्या कष्ट संकष्टामध्ये सोम्याक लागीं जा. आणि जेजून आपल्या त्या पुनर्जीवनपणा मुखांतर जोडलेल्या जैताचेर, सुटकेचेर, स्वतंत्रचेर विश्वासून राव. उडास्तोवर क्रिस्तांव मनशां प्रॉब्लेमांतले मनीस न्ही. तांकां त्या प्रॉब्लेमामध्ये कशें भावार्थान, धैर्यान, कॉन्फिडन्सार चलोवंक जाता म्हूण कळीत आसचे मनीस. भोवन आनी भयणीनो, जेजून केदींकच खंत बेजारायेचे विशयी, कष्ट संकश्टाचे विशयी आपणाच्या शिसातांव लिपोवन दवरलेली ना. तांकां केदींकच ताणें निराशेंत बुडयलेलें ना. तो अजून सांगते आसा, धैर्य घेया, धैर्य घेया. आज तुजे थंय कसलेंय दूख आसूंक पुरो, वा तुका अस्पश्टता भोगूंक पुरो, कितें जाता कोण ना म्हणचे एका रितीचें टेन्शन, वा आत्मीक रितीन तूं कश्ट ते आसाय कोण ना, वा तूं डिस्करेज जालाय कोण ना, वा जिवितान तुका जायते घाई केल्यात कोण ना, वा मनशांनी तुका घाई केल्यात कोण ना. उडास्तोवर जेजूचो ताळो हांवें संवसाराचेर जैत वेला. न्हय एका दिसा हांव जैत व्हरतलो, पूण जेजू म्हणटा हांवें येदळूच संवसाराचेर जैत वेला. म्हळ्यार जेजून जैत वेला आनी जेजूचें जैत आमचें तें येदळूच सुरू जाला. आनी तो जिवंत आसा देखून बरवसो केदीकच मरना, तो सदांच जिवो आसा. तर ह्या बरवशान जिवंक जाय असची कृपा आतां किर्तना मुखांतर आमी मागून घेवया. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानं देवाच्या मनाक गीत गया. उठ देवा आनी तुज्या वैरींची देसवाट कर. तुज्या दुस्मानांक तुज्या मुखा वयले दावंडाय. दुरा बरी उबोवन ते मायाक जातात. जशें उज्या मुखार मॅण कोडून उदाक जाता, तशें देवा मुखार कोटे नास जातात. पृथ्वीच्या राष्ट्रानं देवाच्या मनाक गीत गया. पूण नितीवंत देवाच्या सदरे मुखार संतोसतात. आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात, उडतात. देवाक गितां गाया, ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वेस्पोर ताचें नांव, ताचे मुखार उल्हास करा. पृथ्वीच्या राष्ट्रानं देवाच्या मनाक गीत गया. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव, अनाथांचो बापूय आनी विधवींचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावोंक तो बिडार दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानं देवाच्या मनाक गीत गया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमगेच्या इश्टनो,
आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास करता. प्रत्येक जाऊन ॲश्लिन रिया मोनिस फ्रॉम गरडाडी बेळतंगडी, बेनेडिक्टा मारिया फर्नांडिस मूडबिद्री टाउन, जेविटा मारिया डिसूजा आजेकार उडपी टाउन, जॉन लोबो हॉस्पिट मूडबिद्री टाउन, रिचर्ड नरोन्ना कुलशेखर मंगळूर टाउन, मार्गरीटा फर्नांडिस गोया आतंकवेट टाउन, मर्लिन मचादो मीरा रोड मुंबई टाउन, तनिष्क डिलिमा मलाड मुंबई टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणता. देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आम्ही मागता. त्या सांगता मॅक्सी आणि हेलेन फर्नांडिस बेंगलोर टाउन, वॉल्टर आणि वीना सिक्वेरा मीरा रोड मुंबई टाउन, ऑल्विन आणि एमिल्डा मोनिस गरडाडी बेळतंगडी टाउन. का जरा सो दीस संभ्रमता. शाबासकी तुमका. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जाऊन दी म्हणून आमचे मागणे. तुमका सुमेस्तांग एका पुरबाय सो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.